तो हेलो एवरीवन समस्त को जय जगन्नाथ पिलामाने बहुत दिन पर भिडियो आसुची आज पिला आमे जानिबा ओडिसा जीके ओके जो तुमर ओएससी सीजीएल हे जाउची किबा ए एग्जाम तुमर ओडिसा जीके आसुची ओके एवं ओडिसा जीके जानिबा नेसेसरी अटे तो देखिबा पिला माने किछि फैक्ट जानिबा आज जानिबा ओडिसा रे जो सूर्यवंशी नरपति कोन थिले ओके तांको से जानिबा पिला माने गंग वंशर पतन हे गला या पूर्व कोन थिला गंग वंश मन रखिबो गंगवंशर पतन पर ओडिसा रे एक नूतन राजवंशर अभ्युदय घटिला सी हूँ सूर्यवंश डायरेक्ट क्वेश्चन आसो गंगवंश पर जो वंशटा आसला तार नाम कौन सूर्यवंश यही वंशर राजा माने गजपति उपाधि रे भूषित थिले डायरेक्ट क्वेश्चन आसो कौ वंशर राजा मान गजपति उपाधि दिया होता तुम कह सूर्यवंशी सूर्यवंश राजा मान गजपति टाइटल मिलूला ओके तो सूर्यवंशी राजा मान राजत्व काल ओडिशार सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन उन्नति केमती देखा तो प्रथम आसवे कपिलेन्द्र देव पिलाने कपिलेन्द्र देव जी कि टाइम पीरियड रहा 1435 रु 1467 रोचे कपिलेन्द्र देव सूर्य वंशर प्रतिष्ठा डायरेक्ट क्वेश्चन फाउंडर ऑफ सूर्य जयंती ना तुम कह कपिलेन्द्र देव से गंग वंशर शेष राजा चतुर्थ भानुदेव सेनापति भाव काम करते से अप्रतीक थिबारु तांकर मृत्यु पर निज शक्ति बल से पात्र मंत्री समर्थन लाभ कर 1435 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करते तारे से गंग वंशर जो चतुर्थ राजा थे चतुर्थ भानुदेव तांकर सेनापति भाव काम करते जेहेतु कौन संतान संतरी नथिले तेणुक सी मंत्री मान सहित मिसिक 1435 मसीह से राज्य राजा होते राजा अभिषेक ग्रहण करते है राज्य जय विषय जान पिला माने राज्य जय कौन करते देख ना कपिलेन्द्र देव जड़े विचक्षण योद्धा थे दिग्विजयी सम्राट थे माने गौड़र सुल्तान को पराजित कर गौड़ेश्वर एवं तार मन रख से जो गौड़ेश्वर टाइटल लिए गौड़र ओके टिके पेन पड़ेगा हाँ देखला तो गौड़र जो सुल्तान को पराजित कलापर गौड़ेश्वर एवं दाक्षिणात्यर शक्तिशाली विजयनगर राजा को पराजित कर कर्णाटक अंचल वर्तमान कर्णाटक राज्य अधिकार कर नवकोटी कर्णाटक उपाधि भूषित होते से बाहमनीर सुल्तान को परास्त कर से राज्यर राजधानी कलबर्ग वर्तमान कर्णाटक राज्यर गुलबर्गा सहर अधिकार करते से निजक कलबर्गेश्वर उपाधि भूषित करते विशाल साम्राज्य उपर गंगा नदी ठारू दक्षिण कृष्ण नदी पर्यंत विस्तृत थिला से निजक गजपति गौड़ेश्वर एटा मन रखिबो जो टाइटल बहुत आसे जे गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाटक कलबर्गेश्वर एटा बहुत थर इम्पोर्टेंट जे कपिलेन्द्र देव टाइटल कौन था गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाटक कलबर्गेश्वर मन रखिबो एवं राज्य शासन और अन्य कार्यकलाप जानिबा जड़े सुशासक भाव कपिलेन्द्र देव इतिहास प्रसिद्ध ठीक अच्छे से राज्य परिचालन प्रत्यक्ष भाव जड़ित थे से जड़े प्रजावत्सली सम्राट से प्रजा को बहुत भल पाते से राज्य प्रत्येक अंचल गस्त कर राजा मान गुहारि शुणुले विभिन्न समस्यार समाधान करुले से प्रजा मान लवण कौड़ी कर उठाई देते यहाँ बहुत एग्जाम आसो कौ राजा प्रजा मान लवण और कौड़ी कर उठाई देते लवण और कौड़ी कर से होचंदी कपिलेन्द्र देव उठे देथिले राजत्व काल सर्वसाधारण धनजीवन निरापद थिला प्रजा माने सुख शांति रे बसवास करथिले से समय रे राज्यर आर्थिक अवस्था स्वच्छ नथिला जहाँ कृषि और वाणिज्य उन्नति द्वारा संभवपर होई पातिला एबे जानिया पिला माने कपिलेन्द्र देव कला और साहित्य रे पृष्ठपोषक थिले भुवनेश्वर निकट एटा आसीबो एग्जाम रे पिला माने कपिलेन्द्र देव भुवनेश्वर निकटवर्ती कपिलेश्वर शिव मंदिर तांको समय निर्मित होइतिला से कपिलेश्वरपुर और दामोदरपुर नामक दुईटी शासन प्रतिष्ठा करथिले संस्कृत भाषा साहित्य रे तांकर अगाध पांडित्य थिला से परशुराम विजय नामक एक संस्कृत नाटक रचना करथिले तारे क्वेश्चन आसीबो परशुराम विजय ना ए नाटकटी के वर्णना करथिले तुमे कहबो कपिलेन्द्र देव तांको समय नृसिंह वाजपेयी संस्कृत रे संक्षेप शारीरिक वर्तिका नामक एक पुस्तक रचना करथिले तांको राजत्व काल रे शूद्रमुनि सारला दास कपिलेन्द्र देव समय थिले मन के ओडिया भाषा रे महाभारत एवं चंडी पुराण रचना करथिले तो ओडिया भाषा रे के महाभारत और चंडी पुराण रचना करथिले तुम कह सारला दास मन रखियो पिला माने भूलिबनी
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ତୀରରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର 1467 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତ କଣ ହେଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କୃଷ୍ଣ ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ନଦୀ କୂଳରେ କଣ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ଯିଏକି 1467 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ। ଏବଂ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଅ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସିଏ ହେବେ ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିବା। ହଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିବା ତ ଦେଖ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଟାଇମ ପିରିୟଡ 1467 ରୁ 1497 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ 1401 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହମ୍ବୀର ସହିତ ତୀବ୍ର ଭାତୃ ବିବାଦରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶତ୍ରୁମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଥିଲେ ସେ ସମୟ ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରାଜା ଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଯେତେବେଳେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ପୁଅ ଥିଲେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସାନ ପୁଅ ଥିଲେ, କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ହମ୍ବୀର। କିଏ ଥିଲେ ନା ହମ୍ବୀର। ତ ହମ୍ବୀର ରାଜା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାଜା କିଏ ହେଲେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ହେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘମାଘଟ ଲଢ଼େଇ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ବାହାରେ ଶତ୍ରୁ କଣ ହେଲେ? ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲେ। ବୁଝିଗଲା? ଦେଖ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଟିକେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଉଦୟଗିରି, ଏଟା ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସାଲୁଆ ନରସିଂହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇ ସାଲୁଆ ନରସିଂହକୁ ପରାଜିତ କରି ଉଦୟଗିରି ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସାଲୁଆ ନରସିଂହ ଦେବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ କନ୍ୟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାଞ୍ଚି ଅଧିକାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ଅଧିକାର କରିବା କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ସେ ପଲ୍ଲବ ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କାଞ୍ଚିପୁରମ ଅଧିକାର କରିନଥିଲେ, ସେ ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ କାଞ୍ଚି ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ବାହମନି ସୁଲତାନ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ଓକେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ରୀ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାହମନି ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରି ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ସମେତ ଗୋଦାବରୀ କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରି ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଜଣେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଏବଂ ସୁଶାସକ ରୂପେ ବିଖ୍ୟାତ। ସେ 16ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେତୋଟି ନା 16ଟି। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ 1497 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ।